शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले हमने इसी इलाके में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जिसमें हमने अपने जिम्मेदारान, सो कॉल्ड जिम्मेदारान के सामने कुछ हकायक रखने की कोशिश की कि किस तरीके से इस गांव से एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें बूढ़ी खातीन है, 2-3 बूढ़ी खातीन है, एक नौजवान लड़का है, एक फैसलाबाद के गांव के कारी साहब हैं, उनकी अहलिया हैं, इनको उम्रे पर भेजा जाता है और उम्रे पर कहा जाता है कि हम आपको फी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए भेज रहे हैं, मुफ्त आपको उम्रे के टिकट दे रहे हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद से उनको पास करवाया जाता है और उनके बैग्स में मंशियात पहुंचा दी जाती हैं। वो खातीन सऊदी जेलों में मौजूद हैं, किसी ने नहीं सुना। हमने मुकम्मल जहद की कोशिश की, हमने एक दिया रोशन किया, तारीकी में दिए ने रोशनी की, लेकिन बदकिस्मती से निज़ाम ने अपनी दोनों आंखों के ऊपर हाथ रख लिए, आंखें मूंद ली, कानों में उंगलियां ठूंस लीं कि कहीं हमारे कानों में कोई आवाज़ ना चली जाए, हमें किसी के लिए मुबैना तौर पर आसानी पैदा ना करनी पड़ जाए। और यहाँ तक हालात हुए कि इस मामले को हमारे बाद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया, लेकिन जिम्मेदारान अंधे, बहरे, गूंगे नजर आए। और एक नौजवान की माँ अंदर मौजूद है, वो बेचारी जो महरम के तौर पर गया था, तड़पती के साढ़े ना त्राह हो गए। जिसकी दर्द, जिसकी तकलीफ, उसी की कहानी, उसी की जुबानी। इस फैमिली के साथ जिसके साथ मैं मौजूद हूं, इनसे जब पूछते हैं ना कि थाड़े ना होया की है, तो ना बेचारे को यही समझ नहीं आती साढ़े ना होया की, क्योंकि इन्होंने अपने घर के लोगों को उम्रे पर भेजा था और उसके बाद पता चला कि 25-25 साल सजा। और फिर वो अनवर बीबी जिसको यहां से रुखसत किया गया था, वो जिंदा नहीं वापस आई, वो एक बंद ताबूत में वापस आई है। अम्मा थोड़ा रब आसानी करना है, ए टिकट किवें टीजे आन तबीयत नहीं काबू। बह जाओ, इतने अम्मा नु बिठाओ जरा, इतने बह जाओ, तशरीफ रखो। अम्मा ए नैयर अपना मुंडा है? हाँ जी, मेरा पुत्र है। पुत्र है? हाँ जी। ते किन्ने बाल है के जे? मेरे को तो खैरी 5 पुत्र हैं, 2 धियां। तो नैयर किनवे नंबर पे? नैयर मेरा 2 नंबर विच। हां ते इनु किवें भेजिया सी उम्रे ते? लम्मा तू आप ही क्यों नहीं मदीने जाऊँ ते मदीने तुसी गलो जाओ, मैनू ये पता हुंदा ना मैं नहीं गल्ला। मेरी तो मीना थी ने उन्होंने मैं तो आत्म बनती पई हाँ जमदे मेरे बच्चे नू गलो च साल मुकदा भी आए, मैं मेहंदी मुक मैं इन्ना बच्चियां दी मां मैं तो देर रात टंगी रहनी हाँ, मैं तो सुनती भी नहीं हाँ, मैं लाने पोतर से अल्लाह आसानी करे मां, अल्लाह आसानी करे। नैयर ना गल कदूं वो भी काट गल्ला तक होंदी है। किन्ने चिर बाद गल होई? एवें झाड़ता ही होंदी है, मोड़ कोण नहीं होंदी। की कहंदा नहीं? या खैर म्यारी पुछदा है, ना मदर कड़ी रहा मैं सुनना तू कमजोर हो गई। मैं आ गया, तू आ गया तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते।
میرا نہ غریب نہیں نہ سوال لے میرے بچے نو اور گلو چا تو میرا کوئی نہیں کر دے پائے نو اور تو نے محنت کرو جا میرے بچے نو گلن چا اور 2 سال موقع دا 3 سال چڑھے ہویا ہے میری تو غریبی دا سوال نہیں ہوئی نے انہاں نو آکھو جب نہیں گلو چا اونی ماں تا کمزور ہے تو دیاں بچیاں شادیاں ویکھ ویکھ تے میں رونی میری تو محنت نے انہاں نو آکھو جب دے میرے بچے نو اور گلو چا میرے بچے دی اتنی عمر کوڑی آئے تو اللہ جانے کہڑی کسی نو میں پتی گئی اما کنویں دے پتہ لگا کہ منڈا پھاس گیا تھوڑے دیاں دے بیچ کیوں نہیں پتی گیا ہے انور بی بی کی لگ دی میں نوکی ہو گئی ہوں وہ بھی ہوتے ہی کہ ہمیں غلطی پیاں تو میرے بچے نو صبر کرو صبر کرو صبر کرو اچھا ماں کی کہندی ہے سانو دسیا گیا ہمیں بتایا گیا کہ ریاست ماں ہوا کرتی ہے اس ماں کا بچہ اس کو یہ ہے حقیقی ماں نیڑے نیڑے ہو جو میں سمجھا دینا ماں کی ہوندی ہے اے ہوندی ماں جنہ کلیجہ سڑدا پیا اولاد بے گناہ تکلیف میں ماں کا کلیجہ جل رہا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماں کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں سو کالڈ یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جو 2 سال سے ان خاندانوں کو نگلیکٹ کیے ہوئے کیا وہ ماں کہلانے کے اہل ہیں اور اگر ہیں تو اہلیت ثابت کریں یہ خاتون ہے میرے پاس جی یہ بیچاری اس کا خامند اپنی عزیز و قارب کے ساتھ محرم کے طور پر گیا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام بچی کیوں رو رہی آپ پریشان ہو رہے ہو کچھ نہیں ہوتا بیٹا ہم بات نہیں کرتے اگر آپ کہتے ہو تو کر لیں بات آپ باجی کیا کہنا چاہیں گے میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ماں پہلے بہت پریشان ہو گئی ہے بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں حکومت پاکستان سے التجا کرتے ہیں کہ ہم تو بے گناہ ہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اور ہم پہ مہربانی کریں اور ہمیں ہماری التجا سن کے ہم درخواست کرتے ہیں میرے میاں کو واپس بھیج دیں وہ بے قصور ہے اس کو بس 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 بچی رو رہی ہے آپ بچی کو چپ کروائیں میرے کو کوئی سوال نہیں ہے گا مجھے لٹرلی میں معاف کر دیا جے کسی دن میں ایمانداری سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یوں کر کے جھاڑ کے دیکھیں کہ جو پیروں کے نیچے مہندی لگی ہوئی ہے شاید یہ اتر جائے شاید یہ مہندی یوں جھاڑنے سے یا دھونے سے اتر جائے کیونکہ یہ حلقہ محترم جناب قبلہ طلال چودھری صاحب کا حلقہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایڈا قد دیتا ایڈا عروج کی انتہا لیکن وہ لوگ جو آپ کے معاون تھے جو لوگ آپ کے مددگار تھے جو آپ کا رستہ تک رہے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی ہے کہ کوشش کر رہے گئے اماں اب تو جور نہیں واسطہ اللہ میں ان دی دادی ہاں دادا نانے تے واسطہ نہیں میرے نہیں دادی سکی ہاں دادی آوی نانی تسی نانی ہو ماسیاں آنگی مسیرہ میں نہیں یادی ماسی اے روزہ رسول ویکھن گئے ہن ہاں روزہ رسول دا ویکھن گئے ہن کوئی بے گناہ ہے نو بے قصور ہے نو تو تو سونے دے دربار تے گئے ہن تو کوئی نہ کسی وائل نو پے گئے گا جا کدی ایویں دی کوئی سنی گنی دنیا چیڈے برے ویکھے ایڈے سال ویکھے کدی کوئی گل سنی ایویں نیک بچہ ایویں ہو جاندا ہے نیک بچہ تے نکے نکیاں بچیاں روندیاں ودیاں تے سوالی کھدی وی ایتھے رلدی بدی ان تمام فیملیز کے جو سب سے بڑا کام رہ گیا نا وہ ایک رہ گیا کارڈ ارینج کرو وہ بھجواؤ نمبر پری پیڈ جو ہے
और उस नंबर से कॉल करो और अपने किसी प्यारे का तीसरे चौथे दिन हफ्ते बाद पता कर लो, या तलाल चौधरी साहब के डेरे पर बकौल इनके दूसरे हफ्ते जब वो यहाँ तशरीफ़ जड़ांवाला लेकर आते हैं, उनकी शाही सवारी जब इधर का रुख करती है तो उनको जाकर सलाम कर रहा हूँ कि साहब लुटे गए हैं, साहब फंस गए हैं, साहब बेगुनाह है गए हैं, साहब थानू वोट दे के इज्जत दे के टोरिया सी, साहब साडा कोई पता कर लो। और हर दफ़ा उनको एक ही जवाब मिलता है, क्या जनाब? जवाब की मिलता है वर्किंग जारी है, प्रोसेस वर्किंग जारी है, प्रोसेस जारी है। ये तकरीबन 2 साल हो गए। ये तकरीबन 2 सालों तो यही सुन रहे हैं। तलाल साहब आपके अंदर, तलाल साहब खुद कह रहे हैं, तलाल साहब इनका प्रोसेस जारी है या नहीं जारी है? ये जो अख्तियार कुर्सी मनसब है ना, ये इतना खोखला है, इतना आर्जी है, कहंदा ना आंदे दा पता लगा ना जांदे दा लगना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। अनवर बीबी खातून है, मुअम्मर खातून है, उम्रे के लिए जाती है और उम्रा भी स्पॉन्सर होता है। आपको पता है कि मुखय्यर हजरात अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उम्रे जो है उनकी ऑफर्स करते रहते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस देते हैं। यहाँ पर भी एक ऑफर आती है और सिचुएशन ये बनी कि घर के चिराग जो है वो अपने घर को आग लगा बैठे। खातून 5 मुख्तलिफ लोगों के साथ उम्रे पर जाती हैं, 3 लोग इस गांव से, 2 लोग एक और गांव से, फैसलाबाद से। और बदकिस्मती की बात यह है कि 5 के 5 लोग जो है, जिनमें एक इमाम मस्जिद और एक इमाम मस्जिद की एहलिया भी है, वो सऊदी जेलों में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेडली जिस शख्स ने उम्रे की ऑफर की थी उसको अपनी ड्रग्स इनके बैगों में खुफिया तौर पर भिजवानी थी। तो बुढ़े ठेरे बेचारे, ये अनवर बीबी का इकलौता बेटा है, मेरे साथ मौजूद है। पिछले 2 साल से ये अपनी माँ के गले नहीं लगा था, इसको अपनी माँ का बूसा लेने का मौका नहीं मिला था, इसके पास अपनी माँ की आवाज़ कानों में सुनने का कोई रास्ता नहीं था। आज 2 साल बाद इन्हों अपनी माँ की लाश टीजिए, मैयत टीजिए, और सऊदी जेलों से वो खातून न जाने किन किन अजियतों को, सोबतों को, तकालीफ को काटने के बाद यहाँ पर आई है। ये कुल वक़्त है इस सिस्टम की। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। अल्लाह ताला तो सबर अता फरमावे। औखी गल रब ही देने वाला है। हाँ जी। 2 साल पहले ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਬਾਕੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸਊਦੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। पूरा टिल आया, पूरा जोर लाया कि कोई सुन लवे, कोई समझ लवे, पर कोई ना आया। किसी ने ना 2 साल कोई राबता किया कि भाई की बीती ने? कुछ भी नहीं किया, कहीं भी नहीं ना। ते हुण जदों अनवर बीबी दी मैयत आई है, उदों तो तलाल चौधरी साहब मेरे ख्याल पहली सफ़े खड़े हो सो, कोई नहीं आई। कोई इमाम जिन्हें आके जनाजा पढ़ाया है वो उन्हां दे नाल नहीं आया सी? कोई नहीं आई। कोई कबर ते मेरे ख्याल तदफीन लिए आप खड़ोते रहे होने ने, कोई नहीं आई। बड़ा तराव हो गया है। कोई आया? कोई नहीं आई। किसी ने आके सिर ते हाथ रखा कि परेशान ना हो, वो कोई किसी कुछ साडी जिम्मेदारी है। नहीं जी। किन्ने जी फसे होने हाली भी उत्थे? 4 अली है। 4 हैं। हाँ जी। ए जिहड़े मुलजम हैगे ने वो फड़ी गए, फड़ी गई, जुडिशल भी हो गए, पर जिहड़े मजलूम ने वो वापस ना आ सके। एक बारी मैं चाहांगा कि मैनूं पूरी रुदात जरा दस दिओ दोबारा की होया सी, किवें होया सी, ताकि बकाया नूं ते वापस लियाण लई शायद कोई जिंदा अख होवे जिंदे बिनाई बाकी है। की रोला की होया सी? उम्र गई अस मैं जाना जी, मैं चली जा। ते टिकट कित्थों आया? उत्थे आया ककुआने नाल जी। मकुआने पासों। ते कोई तुसी नहीं जानदे सो टिकट कित्थों आया? कुछ नहीं पता। नहीं पता। सोचा ना कि अम्मा नूं उमरे ते भेज रहे हैं, पता नहीं कित्थों टिकट आया है, कोई इतराव ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। भाई को ना बात करने में कुछ मसाइल का सामना है और ये बात मैं 2 साल से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सारा मामला वेंदे रहे अपनी अखी? जी वेंदे रहे। 2 साल आप भुगते? हाँ जी भुगते। की निकलिया? कुछ भी नहीं निकलिया सर। मैयत आई? मैयत ही आई है।
ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਏ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਈਅਤ ਹੀ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ? ਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬੀਬੀ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਬੀਬੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਊਦੀ ਜੇਲਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆरत बीबी देते कोई औलाद मौजूद है? बेटा है उनका मौजूद। है बैठे हाँ जी। आपसे हमारी बात हुई थी उस वक्त भी। अल्लाह ताला आसानी करे। मैनू एक लम्हे ਲਈ मैं दोबारा ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਤਰ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਟਿਕਟਸ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਉਥੋਂ। ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ। ਸਦਾਮ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਇਸ ਇਬਰਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਰਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਰਦਾਂ ਸ਼ਰਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਉਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੀ ਉਮਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਗਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰ ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਈਰ ਅਬਾਸ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਈਰ ਅਬਾਸ ਦੀ ਹੈ 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਸ ਖੁਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੱਖੂਆਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਛੋੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਉਸ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮਾਜ਼ੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ ਬਲੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਰੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ ਇਸ FIR। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਲ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਦੀ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਾਰੀ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ, ਥਰਮਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੀ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। जिस वक्त इतों आसानी ना गुजरे उत्थे जाके फिर वो जद्दे च पकड़े गए। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर लोगों को फ्री उम्रा के चक्कर में ड्रग कैरियर्स बनाकर मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के चक्कर में ये तमाम चीज़ें होती हैं।
ان کی والدہ جو ہے اس وقت بھی سعودی جیلوں میں موجود ہیں, بڑھاپے کا شکار ہے. انور بی بی کو بھی جانے کے لیے کنونس انہوں نے کیا تھا کیونکہ عمرے کے ویزے ان کے پاس آئے تھے, اور یہ بھی بتا رہے تھے. السلام علیکم. آپ راضی ریکارڈ سینٹر میں کام کرتے ہیں؟ جی. یہ ویزے کسی لالچ میں آپ نے لیے تھے؟ نہیں, اس نے کہا میں مخیر ہوں, ہر سال 2-4 آدمی. صدام شاہ نے کہا. صدام شاہ نے؟ جی جی, کہ میں مخیر شخص ہوں. ہاں جی, میں 2-4 آدمیوں کو سال بعد بھیجتا ہوں تو آپ کو والدین کو نا عمرہ کروا دوں. ایسے ہی اس نے وہاں پہ آپ کو ریکارڈ سینٹر میں کہا, یا کوئی ملاقات تھی؟ نہیں, اس کا آنا جانا تھا, تو اس نے کہا کہ میں ہر سال بھیجتا ہوں تو آپ کی فیملی کو کروا دیتا ہوں. آپ کی اور اس کی ایسی قربت کیا تھی کہ اس نے آپ کو ہی کہا؟ ویسے شاید اس کے ساتھ میں ٹارگٹ آسان ہوگا شاید. کتنے لوگوں کو اس نے اور کہا ہوگا کہ کہا ہی آپ کو تھا؟ مجھے کہا تھا, لیکن اچھا ویسے عمرہ ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے بھی کیا جائے نا, وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے, تو بلاوا بھیجا ہے, میں آیا. اس کے ذہن میں اس قسم کی خرافات آئیں گی ہی نہیں. اچھا جی جی, میں تمہارے اس وجہ کر گیا. انہوں نے کیا کہ میرے پنڈ دا امام مسجد ان کی بیوی بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میں فراڈ کرنا تو کسی اور سے کر لیتا, اپنے امام مسجد کو گاؤں کو کیوں تیار کرتا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے مجھے ٹریپ کیا اس نے. صدام کتنا عرصہ ٹریپ کرتا رہا؟ وہ تقریباً 1-2 سال مجھے نا آتا جاتا رہا. ویسے نہیں, جب پہلی دفعہ اس نے عمرے پر بھیجنے کی بات کی آپ کے ساتھ, جی جی, اچھا آپ خود کیوں نہیں گئے؟ میرا پاسپورٹ نہیں تھا, میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں عمرہ والدہ کا پاسپورٹ تھا؟ بنا ہوا تھا. جی. کتنا عرصہ پہلے سے؟ وہ 2 سال پہلے بنا ہوا تھا. جی. کس مقصد کے لیے بنوایا؟ عمرے کے لیے. جی بنا. گئی تھی؟ جی جی, پہلے ایک دفعہ ہو کر آ گئی تھی. کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ میری فیملی کے ساتھ گئی تھی. جی. تو وہ اس پاسپورٹ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ امادہ بڑے اب کیا دوبارہ شوق سی کہ میں دوبارہ مدینہ ویکھنا ہے میری. واہ. جی. آپ کی والدہ کو, انور بی بی کو, اور باقی قاری صاحب ان کی اہلیہ اور یہ صاحب جو ساتھ بطور محرم گئے ہوئے تھے, جی جی, کیا نام ہے؟ نیر عباس صاحب. ان کو سزا کب سنائی گئی؟ ان کو تقریباً 6 ماہ بعد ٹرائل چلا اور 25 سال سزا ہوگی. 25 سال سزا. جی جی. اور اسی سزا کے دوران انور بی بی جو ہے وہ انتقال کر گئی. والدہ سے آخری دفعہ بات کب ہوئی ہے؟ 3-4. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کی والدہ کی اور آپ کی خیر و عافیت کے ساتھ ملاقات ہو. مجھے معاف کیجیے گا کوئی سوال برا لگے تو. بات کب ہوئی ہے؟ 3 دن پہلے. 3 دن پہلے انور بی بی کے انتقال کے بعد؟ جی. وہ انور بی بی کے انتقال کی اطلاع آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ سعودی ادھر جو کونسلیٹ میں, انہوں نے کیا بتایا. میری والدہ کہتی ہے آپ ہمیں جھوٹے دلارے دیتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ہم بہت مشکل میں, ہمارے لیے کچھ کریں, ہمارے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہے, بہت مشکل میں ہم, آپ کوشش کریں ہماری یہاں سے رہائی کروائیں. پاکستان میں سب ملزم پکڑے جا چکے ہیں, سعودی عرب میں ریسیو کرنے والے پکڑے چکے ہیں. محسن نقوی صاحب کس بات کی دیر ہے, کیا باقی میتیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب ہماری ہیلپ کریں, ذاتی دلچسپی لیں, ہماری فیملی کو ادھر سے بازیاب کرائیں. طلال چوری صاحب آپ تو جڑا والا کے ہیں. یہ طلال صاحب کا حلقہ؟ جی حلقہ ہے, اس پہ ذاتی دلچسپی لیں. یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ باقی میتیں بھی یہاں آئیں. ملزم پاکستان میں گرفتار ہو چکے ہیں, ادھر سعودی عرب میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں. خدا کے لیے ہماری ہیلپ کریں, ہماری فیملی کو بازیاب کروائیں. میری فیملی بہت تکلیف میں ہے, میری والدہ بہت تکلیف میں. پاکستانی ذمہ داران جن کی سفارتی ذمہ داری ہے, ان میں سے کسی کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا, کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے؟ طلال صاحب سے ہم جاتے ہیں ڈیرے پہ, کہتے ہیں پروسیس کر رہے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ملاقات ہوتی ہے, تقریباً 2 ہفتے بعد ہوتی رہتی ہے. ہم پروسیس میں لگے ہوئے ہیں, ان سے ریکویسٹ تھی بس یہ ادھر چیزیں بھیج رہے ہیں, ان کو ادھر شفٹنگ کو پروسیس کر رہے ہیں. یہ جو ملزمان پاکستان میں پکڑے ہوئے ہیں نا, انٹیریئر منسٹری کی سعودی عرب سے بات چل رہی ہے کہ ان کو ادھر بھیجا جائے اور آپ کی فیملی واپس آ سکے تک جلدی. یہ پروسیس چل رہا ہے, لیکن دلچسپی لیں اگر ذاتی تو یہ معاملہ جلد حل ہو سکتا ہے. طلال چوری صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے کے جو ذمہ دار ہیں طلال چودھری صاحب, آپ کے MNA جو ہیں, وہ اگر ذاتی دلچسپی لیں تو ان کے یہ
बाएं हाथ का हाँ काम है, जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मनसब उनको दिया है जी जी वो नसीबा नाल ही लफ्ज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आप तो तलाल साहब के डेरे पर जाते रहते, कितने चक्कर अब तक लग चुके हैं अपनी वालदा के लिए? बहुत चक्कर लगा रहा है 5, 7, 8, 10, 12, 50, 100? वो 15 दिन हफ्ते बाद आते हैं उधर डेरे पे, तो कोशिश होती है हर हफ्ते ही उनको मिला जाए। बहुत ज़्यादा चक्कर लग गए। बहुत ज़्यादा ज़्यादा। अब वो ये तो नहीं होने लग गया कि शक्ल देख के ही तो आगे चल पड़ते हैं या नहीं तवज्जो करते नहीं हैं? कहते हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन कोई अमली जामा नहीं पहना रहा है, कोई हाथ अच्छा, बात नहीं आ प्रोसेस रही। जो है उसमें किसी ने आपसे भी डायरेक्ट रब्ता किया है? नहीं किसी इदारे ने आपसे रब्ता नहीं? नहीं नहीं, FIA वालों ने तमन किया है, जिन्होंने इन पे FIR भी ताबन दी की है? उन्होंने FIR दी और इनको अरेस्ट किया तीनों मुलजमान को। हाँ। तो उन्होंने, लेकिन जब उनको सजा हो गई थी पीछे ने रिपोर्टें भेजी हैं, पता नहीं वो उधर पहुंची भी हैं सऊदी अरब नहीं, ताकि उनको पता चल सके ये बेगुनाह है। हवा में उधर सऊदी अरब क्या चल रहा है आपको कोई पता? कोई खबर नहीं। हमारी इधर जो रिपोर्टें पता नहीं जाती भी हैं नहीं जाती, कि इधर इस्लामाबाद भी पड़ी रहती हैं, कोई परसू नहीं कर रहा इस मामले को, इसलिए ये मामला लटक रहा है। अच्छा तलाल चौधरी साहब, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, वो कहते हैं मुल्लां दी दौड़ मसीत ताईं। ये जो आम आदमी होता है ना, ये जिसके वोट के साथ आप मनसब तक पहुंचते हैं, वैसे वोट की बात भी अब पता नहीं कैसी बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक अहमक इंसान हूँ भाई, इनका आपसे जवाब लिया जाएगा। आपके दाएं बाएं बैठे तमाम लोग आपको कहेंगे कि सर नहीं, कमाल एफर्ट्स आप कर रहे हैं, आप जैसा बंदा आज तक दुनिया में नहीं आया जितना काम आप करें, ये सब आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। एफर्ट्स तब होंगी जब इसकी मां जिंदा आई होती, एफर्ट्स तब मानी जाएंगी जब उसकी मां उसको ये ना सवाल कर रही हो 3 दिन पहले कि साड़ा कुछ कर भी रहे कि कोई नहीं कर रहे। वो वहां पर एक बच्चा गालबन कोई धाड़े मार के बात कर रहे थे। हम इधर आप ज़ियारत बीबी के बेटे हैं? जी छोटे हैं? जी। मैं की सवाल करा बहू, 2 साल हो गए मानू जेले पे, हाँ जी सऊदी जेल हाँ जी। उमरा करन गए। आखिरी यारी जफ्फी कदों पाई सी, सच दसना? जिस दिन तू गए हाँ जी, की कह के भेजा सी? कि हजूर दा रोज़ा वेखण जाऊँ, खुशी खुशी गए ने, ये नहीं पता कि उम्र कैद हो जानी है। असा तो उन्होंने 21 दिन वास्ते गले, अज 21 महीने हो गए। ओए हाय, ताली वापसी की कोई गल नहीं। नहीं अनवर बीबी ते ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ? ਕਾਰਡ ਹੈ 2500 ਦਾ, 3000 ਦਾ, 5000 ਇਹ ਦਾ। ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। 5000 ਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਆ। ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਸਪਤਾਲ? 1 ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭਣ ਸੁਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा मसला क्या है कि ये दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ये वो नहीं है जो चोर चक्के चौधरी तो गुंडी रन प्रधान वाली बात नहीं है भाई। ये ड्रग पैडलर्स, ड्रग डीलर्स नहीं है, ये मंशियात के धंधे करने वाले लोग नहीं है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देने के लिए और रब ताला के
काबातुल्लाह के सामने सरबसजूद होने के लिए, उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जाने वाले लोग थे। इन्हां नाल तराव हो गया, 2 साल तो उत्ते गल हो गई है, पर मैनू नहीं समझ आती कि कोई जिम्मेदार इदारा, कोई जिम्मेदार महकमा, कोई जिम्मेदार सियासतदान, कोई जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम, कुछ भी कोई नहीं। इसने अपनी मां गवा दी है, वो कहता उसकी मां बुढ़ी ठेरी बैठी है, वो बेचारा धड़ा मार के रोंदा है। अंदर बुढ़ियां जनानियां जड़ियां ने उन्हां बेचारियां दे हाल होर भी अबतर है। पूरा पिंड, पूरा इलाका, यकीन करो पिछले 2 साल तो कोलियां ते है। अब इन बच्चों की जिंदगी पता क्या रह गई है? मैं अपने आपके लिए ना ये 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 2,500 रुपया ये कोई बात नहीं है। वो दूजे तीजे दिन मां ना गल ना करे, ऐ ना करे तो बेचारे मरण पैंदे ने, मां की आवाज़ नहीं सुन, पता नहीं किहड़े हालां च पए होगे। अंगारियां ते सौंदे ने, रात नींदर नहीं पैंदी सही, हौल उठते ने, हौल। बुढ़ी माँ, आपकी माएँ हैं, अल्लाह सबकी माओं की सलामती करे, हिफाजत करे। एक लम्हे के लिए सोचें कि आपकी वालिदा, आपका वालिद इंतहाई बुढ़ापे का शिकार है, कमज़ोर है और उसके साथ धोखा हो गया है। आपके पास अख्तियार, मनसब, ताकत नहीं है कि आप उस तक मदद पहुंचा सकते हैं। सिर्फ एक लम्हे के लिए उस एहसास को अपने आप पर तारी करके देखें कि आप ठंडा पानी पी रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कभी हंस भी पड़ते हैं, कभी जिंदगी के जो मामलात है उसमें आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन एक लम्हे के लिए जैसे ही जहन में आती है माँ जेले पई है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, क्या आसाब शिकन लम्हात होंगे। ये पिछले 2 सालों से गुजार रहे हैं। कसूर इनका कोई नहीं है, कसूर कानून नाफिज करने वालों का है, क्योंकि अब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बावजूद वो अपने सब्ज पासपोर्ट रखने वाले, अपने गयूर, गैरतमंद, मेहनतकश, बाइज्जत पाकिस्तानियों को उनकी माओं से नहीं मिलवा सके, जो बेगुनाह हैं, जिनका जो जालिम नहीं है, जो ड्रग पैडलर्स नहीं है। अब्दुल हई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनावाला में हमारी आंखें, कान और नई बात मीडिया ग्रुप की जिम्मेदारी अदा करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया अब्दुल हई। थैंक यू सर। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 साल पहले जब ये हादसा हुआ था, ये सानिया हुआ था, हमने इस पर बात की, आवाज़ उठाई, एक हमने दिया जलाया, लेकिन बदकिस्मती के साथ निज़ाम अंधा मालूम हुआ। हमने भैंस के सामने बीन भी बजाई, नतीजा ये निकला कि भैंस को बीन के सुरों का पता नहीं चला और आँखों की बिनाई से आ रही लोग दिए की रोशनी उनके लिए बेमानी हो गई। अनवर बीबी अपने खालिक हकीकी से जा मिली है। क्या क्या हुआ इस केस में अब तक, जिसमें बेगुनाह पाकिस्तानियों को सऊदी जेलों तक पहुंचा दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, ये आपने देख लिया है कि सादा लोग हैं, ये एक बुनियादी बात यहाँ पे समझने वाली। सदाम शाह ने इन्हें मुफ्त उम्रे पे जाने का लालच ही, मैं कह सकता हूँ लालच ही दिया। ज़ाहिर उम्रे पे जाने का लालच तो हर मुसलमान के दिल में है। ठीक है। उसने कहा जी मेरे पास मुखय्यर हजरात हैं, वो हर साल हम लोगों को उम्रे पे इस तरह भेजते हैं। अब उसके जो मजमूम मकासद थे उसका तो इन्हें इल्म नहीं था। उसने वो अबरार के साथ दोस्ती लगाई है, उसने देख लिया कि ये आसान टारगेट है, सादे लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, इन्हें मैं जैसे कहूँगा ये मेरी बात मान लेंगे। अच्छा, उसने बहला फुसला के यहाँ से 3 लोग तैयार किए। 2 लोग वो इमाम मस्जिद और उसकी बेगम जो है वो उधर से लखुआना गांव से, फैसलाबाद के करीब एक गांव है, वहाँ से तैयार किए। 5 लोगों का ग्रुप, 5 लोगों का ग्रुप इसने, यानी 5 के 5 को उम्रा स्पॉन्सर कर रहा है। 5 के 5 को उम्रा स्पॉन्सर कर रहे हैं। यानी वहाँ से फिर जब ये लोग यहाँ से गए हैं तो अपने डेरे पे ले जाके इन्हें कह दिया कि हमारी ये नीयत होती है कि हम आपको ट्रांसपोर्ट भी स्पॉन्सर करेंगे, यानी थोड़ा पैर भी थले नहीं लगन देना, यानी अब आपको नक्को नक राजी हो फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको फैसलाबाद से लेके जाएंगे। इन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद तक छोड़ने जाते हैं अपने अकारिब को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप इधर छोड़ दें, मेरे पास कोई मसला नहीं है, उधर से हम इन्हें खुद पिक कर लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो दूसरा मुबैना तौर पर मुलजिम है इसरारुल्लाह, उसने इन्हें बैग्स दिए हैं मुबैना तौर पर, और जिनमें यकीनन कोई मंशियात थी। ये यहाँ से चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस्लामाबाद जैसे एयरपोर्ट से वो बैग्स किस तरह यहाँ से क्रॉस कर गए हैं।
FIA آپ روز دیکھتے ہیں, روز کیسز آتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک سنگل ڈاکومنٹ کم ہے تو اس کی بورڈنگ نہیں ہو رہی, اس کو امیگریشن نہیں مل رہی. منشیات سے بھرے ہوئے بیگ جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراس کر گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہماری تمام مینجمنٹ کے اوپر. انہوں نے صرف وہ اسی بوجھ کے نیچے دبے میں کہ سانو فری عمرہ کرا رہے تھے جی, ایک بیگ انہاں دا بھی پہنچا دی, انہاں سامان ہے گا انہاں دے پیارے دا پہنچا دی. یہ ایک نیچرل بات ہے, کوئی بھی اگر کسی کا احسان مند ہے تو وہ چھوٹا سا کام اسے کہے گا یہ کون سا کام ہے یار, کوئی اور بڑا بتاؤ, میں وہ بھی کرنے کو تیار. یہ جب جدہ گئے ہیں تو ان کی چیکنگ کے دوران وہ منشیات جو ہے وہ برآمد ہو گئی ان کے بیگ سے. یعنی ان کا ایجنٹ یہاں پر موجود تھا اور اس نے کلیئر کروا دیا, جی وہاں پر کلیئرنس نہیں ہو پائی. ٹھیک میاں صاحب, میرا ذاتی خیال یہ ہے, ایک آئیڈیا ہے میرا, کہ ایجنٹ ان کا ادھر بھی موجود ہوگا جو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ آپ سے آ کے بیگ لے جائے گا. یعنی انہیں تیقن تھا اس بات کا, یہ جو اسمگلرز ہیں انہیں تیقن تھا اس بات کا کہ ہمارے بیگز بحفاظت پہنچ جائیں گے کیونکہ بندہ آگے سے لے لے گا. لیکن اب وہ کس سکروٹنی میں آ گئے ہیں, کس چیکنگ میں پکڑے گئے ہیں, انہیں نہیں اندازہ تھا. وہ بیگز ادھر پکڑے گئے, انہوں نے ساتھ ان سب کو جو ہے ڈیٹین کر لیا. اب 5 6 7 دن ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. ظاہر جو بھی عمرے پہ جاتا ہے, میں بھی گیا ہوں, بہت سارے دوست جاتے ہیں, تو سب سے پہلے جا کے ایئرپورٹ پہ ہم سم لیتے ہیں کہ ہم اپنے پیچھے رابطہ کر کے بتائیں گے ہم پہنچ گئے ہیں. لیکن ان کا 6 7 دن کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس کے بعد ان کا جیل انتظامیہ نے رابطہ کروایا ہے تو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو عزیز تھے وہ سارے کے سارے منشیات کیس میں جدہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے اور پولیس نے انہیں پکڑ لیا. انہوں نے پھر بتایا ہے یہ صدام شاہ کو, جو یہ ساری گیم کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن جب اسے پتہ چلا کہ گیم بگڑ گئی ہے تو پھر وہ اگلے دن وہاں سے غائب ہو گئے. لیکن جو کہ پاکستانی پھر انہوں نے باقی قانونی کارروائی کروائی ہے, FIA کو اطلاع دی ہے, جو متعلقہ ادارے تھے ان سب کو بتایا, تو جیسے تیسے کر کے صدام شاہ کو جو ہے وہ گرفتار کر. صدام شاہ کتنا عرصہ بعد پکڑا گیا؟ صدام شاہ کو 1 1.5 ماہ بعد پکڑا گیا تھا. جب ہم نے پروگرام کیا تھا اس کے ارلی آفٹر پکڑا گیا تھا. اور وہ بھی ہمارے پروگرام کے بعد جب بات تھوڑی ہائی لائٹ ہوئی ہے تو پھر ادارے تھوڑے سے حرکت میں آئے ہیں, صدام شاہ کو گرفتار کر لیا گیا. لیکن اس پہ ظلم یہ ہے کہ 4 6 ماہ بعد صدام شاہ کی ضمانت بھی ہو گئی ہے دوبارہ. کلیپنگ تو بنتی ہے, کلیپنگ تو بنتی ہے. آنیسٹلی اتنی کمال خدمت قوم کی میرے اداروں نے کی ہے, میرے ذمہ داران نے کی ہے, یار شاباش. ایک اتنا بدکماش آدمی جو ہے وہ ضمانت پر چلا گیا تے مظلومین جڑے نے انہاں دی ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں. اچھا وہ دوبارہ ہائی لائٹ ہوئی ہے بات, اس کے بعد پھر ادارے دوبارہ حرکت میں آئے ہیں. انہوں نے صدام شاہ کو بھی پکڑا ہے, اس کے ساتھ اسرار اللہ کو بھی پکڑا ہے. فی الوقت جو آخری اطلاع ہے جو آفیشیلی بتایا گیا ہے, FIA فیصل آباد نے پریس کانفرنس کر کے بتایا, اسرار اللہ, صدام شاہ اور گل خان یہ اس کیس کے تینوں مین کریکٹر سے, اور تینوں گرفتار ہیں اس وقت, تینوں جوڈیشل ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ایک جو ہے نا عام, اب میں قانون دان تو میں ہوں نہیں, میں جو اس سے پہلے ایک اس طرح کا نا اس کے درمیان ایک ہیپننگ ہوئی ہے. اس میں لاہور کی ایک فیملی تھی, وہ بھی سیم کیس میں پکڑی. نقوی صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر ان کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ کیا, مظلومین کو ان کی حفاظت ان تک پہنچائی. جی میں بالکل, مجھے یاد ہے. تو یہ بھی ملزم پکڑے گئے ہیں لیکن ان کا کچھ نہیں بن رہا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں عبدالحی بھائی, کہ اس سارے سینیریو میں جب یہاں پر بی بی خاتون جو ہیں جن کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد باڈی یہاں پر آتی ہے, جی آپ یہاں موجود تھے. جی طلال چودھری صاحب کا حلقہ ہے, مجھے گمان ہے کہ انہوں نے ایئرپورٹ سے باڈی خود ریسیو کی ہوگی, مجھے گمان ہے کہ جنازے میں شامل ہوئے ہوں گے, مجھے گمان ہے کہ انہوں نے آ کر یہ جو بچی ہیں وہ ایک ہی اس کا بیٹا ہے, اس کا بی بی کا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا, تدفین میں شرکت کی ہوگی, اور اس وقت وہ پورا زور لگا رہے ہوں گے باقی مظلومین کو محفوظ رکھنے کے لیے. میاں صاحب مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام گمان آپ کی خوش فہمی پہ مبنی ہیں. ان سب میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہو سکا. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نہ جنازے میں شرکت کر سکیں وہ, نہ وہ تدفین پہ ہیں. جی یہ ان کا ہی حلقہ, ان کے بھائی ہیں, میں نے یہاں سے, وہ خود سینیٹر صاحب ہیں اور وزیر مملکت برائے داخلہ بھی ہیں, ان کے متعلقہ وزارت ہے. سرکاردہ حلقہ ہے. جی بالکل, یہ ان کا ہی حلقہ ہے. ہاں تو وہ نئی تشریف نہیں لائے, اہل خانہ کے کہنے کے کوئی ان کا مطابق وہ نہیں بھائی آیا ہوگا,
कोई बंदा आया होगा, उसने आके कहा होगा कि तलाल साहब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। माइट भी पॉसिबल उनका नुमाइंदा कोई शरीक हुआ, लेकिन नहीं, कोई शरीक नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता उनमें से कोई। अच्छा, ये मुझे यहाँ पर हर बंदा कहता है कि हर दूसरे हफ्ते हम तलाल साहब के डेरे पर जाते हैं अपनी दरख्वास्त लेकर, बिबता लेकर, क्या इतने खून सफ़ेद हो गए? वो इन्हें हमेशा यही कहते हैं कि प्रोसेस जारी है। अब ये प्रोसेस कितनी देर तक जारी है, पता नहीं कितनी लाशों का इंतजार है, अब इसका बात का हम तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल की मेहनत, अल्लाह के करम के बाद हम तो अब सऊदियों के मुहाफिज हैं यार। मुआहदे हो रहे हैं हमारे आए दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अर्ज़े मुकद्दस के मुहाफिज हैं, ये हमारा प्राइड है। लेकिन साड़ियाँ मामा भैणा ते साडे मजलूमीन जेड़े ने वो सऊदी जेलों में पड़े हुए बगैर गुनाहों के। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। मुझे मेरी हमाकतों, मेरे अहमकपन की वजह से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, आपसे नहीं, अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला हमें हर ख़ता से पनाह अता फरमाए। और आपको बहैसियत हुक्मरान, ज़िम्मेदारान ये तंबीह कर रहा हूँ कि खुदारा इनका कुछ नहीं जाना, जड़ी वेलने च बां इन्हां दी आई हुई है ना, वो आ गई हुई है। ये रोते धोते बेर कर लेंगे, अल्लाह इनका मुआविन होगा, इनका हाफिज़ो नासिर होगा, रब मुइज़्ज़ों का मालिक है। तुम्हारा क्या होगा? आप दे लोगड़ कसो, आप दी तैयारी करें।